ry tanora malala, ry sekolerady malala, ho aminareo tsiraray avy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny soratra masina no fidinan-kanany afatra dia ny Genesisy. Genesisy 7:20, 5 hatramin'ny 5. Genesisy 7:20, 5 hatramin'ny 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao? Ary hoy kosa izy, ivo ao anday izy. Ary hoy izy, hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandray izany teo am-baravaran'ilay izay teo ivoan'ilay teny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fahanterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba vehivavy Sara. Ary Sara dia nomea anakapo ka nanao hoe mbola hanana hafaliana ihany fa aho rehefa tratratra toy izao sady efa antitra koa itombokona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana no miome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao? Fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao aho ary Sara hanana zazalahy. Dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy nome atsy akory. Fa hoy ilay niteny, tsia fa niome mihitsy ianao. Ity soratra masina ity dia milaza ny nisehon'ny anjely telo lahy tamin'ny Abrahama. Lesona roa no entina amintsika amin'izany. Lesona voalohany, hitan'i Jehovah fa niome Sara. Hitan'i Jehovah fa niome Sara. Hita izany ao amin'ny 5 hatramin'ny 7. Tonga tao amin'ny tanànan'i Abrahama ny anjely telo lahy ary mikarakarainy tsara na dia olona tsy fantany aza. Hita izany ao amin'ny 9 voalohany amin'ity Genesisy 7:20 ity. Ao amin'ny 5 dia nanontany any Abrahama ilay anjely, aiza Sara vadinao? Tsy midika izany hoe tsy hitany akory Sara na hoe miafina taminy ny fisiany Sara. Ny marina tena hitany Sara niome, tena hitany ny alahelo-pony, tena hitany ny faniriana laliny tao am-pony dia mba hanana zazalahy araka ny teny fampanantenana efa nomena azy hatry ny ela. Hitan'ilay anjely izany ary dia miteny izy hoe, hitantsika ao amin'ny 10, hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro hanana zazalahy Sara. Ry kristianina malala, ry tanora malala, ry sekolelady malala, ny vaovao mahafaly ho anao amin'izao taona vaovao izao, hitany tompo ianao toa ny nahitany any Sara fa izay. Raha ambara ny teny hoe hitany tompo ianao, ny tonga ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe hitany ny fahotako. Hoy ny tononkiratsika teo 2:27, ny fosi-saina mba amin'ny fanahy tsy miafina aminao tompoko. Ary dia mitarika atsika ho amin'ny fifonana izany. Aoka hatsiaro ny tsy fahamendrehantsika, ny tsy fahatanterahantsika isika ka hifona aminy. Fa raha ambara koa hoe hitan'ny tompo ianao, ny vaovao mahafaly, hitany mampangentahita ny fonao,
ary dia manome teny fampanantenana ho anao izy fa izay nanome fampanantenana ho any Abrahama izy. Indro ahazo izay irinao ianao, ahazo ilay zazalahy io. Ianao koa mety hoe mpianatra ianao, tena te ho tafita mafy amin'ny fianaranao, mahitanao Jesosy ary manome teny fampanantenana ho anao. Indro ho tafita amin'ny fianaranao ianao. Mety hoe tanora koa ianao, maniry ahazo vady endry mba ho namanao amin'ny androm-piainanao, mahitanao ny Tompo manome teny fampanantenana ho anao koa izy. Tena ahita vady endry ianao amin'ity taona 2024 ity. Mety hoe marary koa ianao na manana havana na namana marary, efa nentinao tamin'ny-bavaka izany, etaetanao no sitrana ny ahasitrana azy ireo, mahitanao ny Tompo manome teny fampanantenana ho anao ny Tompo ho avy ny fanasitranana amin'ity taona 2024 ity. Ry kristianina malala, ry tanora malala, fantatrao ve fa mahitanao Jesosy te hanome anao izay irin'ny fonao izy? Mitaona anao sokoafo azy ny fonao, fahatanteraka aminao izay irin'ny fonao izy amin'ity taona 2024 ity. Mety hiteny ianao hoe eny, fantatro fa tia ahy izy, te hanokatra ny foko manontolo ho azy aho, nefa indraindray misy fitondrana tsy eken'ny saiko. Eny, raha amin'ny herinao manokana isy fitondrana tsy zakanao, tsy hainao ekena, fa antsoy Jesosy hanafy hery anao izy, anaiky ianao ary dia ahita fifalianao aminy ianao. Fa hoy ny tononkiratsika, aoka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao, fa ho vombinina ianao amin'ny lalan-tsarotra, fa toko tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra. Ira fa 180 lesona faharoa. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra, olay anjely tamin'ny Abrahama. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra, olay anjely tamin'ny Abrahama. Hita izany ao amin'ny 4:12 sy 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao aho ary Sara anana zazalahy, dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy niome atsy akory, fa hoy ilay anjely, tsia fa niome mihitsy ianao. Niome Sara rehefa nandreny teny fampanantenana nambarany anjely. Niome noho ny tsy finoana izy satria efa ela no nahenono izany teny izany. Izy mivady koa samy efa antitra. Nanamafy ny teniny ilay anjely. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah fa 5:12. Ny toy ny tantara dia mahafinaritra. Niteraka zazalahy tokoa Sara rehefa nierina ilay taona. Hita izany ao amin'ny Genesisy 2:1-2. Ry kristianina malala, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Hoy ny lohahevitra banjintsika amin'ity janvier ity. Ny anjarantsika dia izao, vakio isan'andro ny Baiboly. Fa mananteny ho anao ao Andriamanitra, inoy sy ankatoavy izay ambarana, dia ho tanteraka aminao ny soa
lazainy vavany. Mananteny aminao ny tompo, hoy ny tompo amin'ny anaran'ny tompo, fa izaho mahalala ny hevitra heverako anao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20, 1:20. Saintsainy nary ilay zany, inoy izany. Ao koa ny Ezekiely 9:30, 9:20 hatramin'ny 7:20, amin'ny anaran'ny tompo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofy ianareo, ary ny fanahy no ataoko ao anatinareo, ka tonga anareo handeha araka ny lalako sy tarina ny fitsiko ka hanaraka azy. Saintsainy nary ilay zany, inoy izany teny mamy atolotry ny tompo ho anao izany. Hoy koa ny tantara faharoa 7, 1:4. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anaitry teny ka hivavaka sy hitady ny tabako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia haino any an-danitra aho ka hamela ny heviny ary hahasitrana ny taniny. Ankatoavy zany, aoka hiala amin'ny ratsy fanao isika, fa hanasitrana ny tany tokoa ny tompo. Ry kristianina malala, ry tanora malala, mino ve ianao fa tsy misy zavatra mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra? Nitaonanao Jesosy, aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Jaona 2:20, 1:17. Mankatoava ny tenin'Andriamanitra. Mety hitenin-drely ianao hoe iny fantatro fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy haino, nefa rehefa tsy mahazo izay iriko vetivety aho dia kely ny finoko, kely ny finoko ny heriny, kely ny finoko ny fitiavany, kely ny fitiavako, ankatoa ny teniny. Eny, raha amin'ny herinao manokana ho mora angozozo ihany ny fononao, fa antsoy Jesosy, hanahafery ianao izy, hanana finoana ny orona, tsy azo ozongozonina ianao, ay ankatoa ny teniny ianao. Raha fitinina izay voalaza teo dia voalohany, hitan'i Jehovah fa niome Sara. Isika koa dia hitan'i Jehovah, tsy misy miafina aminy ny amintsika hibebao ny fahotana, tsy misy miafina aminy ny etaetantsika, hanome ny etaetam-pontsika izy amin'ity taona 2024 ity, mifalia ao aminy. Faharoa, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra, olay anjely tamin'ny Abrahama. Vakio isan'andro ny soratra masina, efa toko ny boky ho finainantsika, vakio izany, ankatoavy izany teniny izany, inoy hitokio izany. Chers chrétiens, chers jeunes, chers enfants, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Amen. La parole de Dieu qu'on a choisie pour aujourd'hui est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Il s'agit dans ce passage de l'Écriture sainte de l'apparition de 3 anges à Abraham. Nous allons en retirer 2 leçons. Première leçon, l'Éternel a vu que Sarah rit. L'Éternel a vu que Sarah rit. Versets 9 à 13. Les 3 anges sont venus au pays d'Abraham et ils sont occupés, même s'ils ne les connaissaient pas bien. Genèse chapitre 18, versets 1 à 8. Au verset 9, l'ange demande à Abraham, où est ton épouse?
Sarah. Cela ne veut pas dire que Sarah s'est cachée ou qu'il ne la trouve pas. La vérité, c'est qu'il connaît même le désir profond dans le cœur de Sarah d'avoir un enfant selon ce qui lui a été promis depuis longtemps. L'ange le sait et il dit au verset 10, « Je reviendrai dans une année à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Chers chrétiens, chers jeunes, est-ce que tu es convaincu que Dieu te voit, qu'il t'aime? Je t'exhorte, ouvre-lui ton cœur, il t'accordera ce que ton cœur désire durant cette année 2026. Vous pourriez vous dire peut-être que vous savez que Jésus vous aime. Je veux lui ouvrir entièrement mon cœur, mais parfois, il y a des conditions de sa part que je n'accepte pas. Certes, de par vos propres efforts, vous n'y parviendrez pas à supporter ce qu'il fait, mais appelez Jésus pour vous fortifier, vous arriverez à accomplir ce qu'il fait. Vous découvrirez de la joie en lui. Deuxième leçon, y a-t-il quoi que ce soit et étonnant de la part de l'Éternel, a dit l'ange à Abraham. Y a-t-il quoi que ce soit et étonnant de la part de l'Éternel, a dit l'ange à Abraham. Sarah rit quand elle entend la promesse faite par l'ange, parce qu'elle ne croit pas, car il y a bien longtemps qu'elle a entendu cette promesse. En plus, le couple est déjà vieux. La suite de l'histoire nous réjouit. Sarah a eu un enfant une année après. On trouve cela dans Genèse chapitre 21, versets 1 à 2. Chers chrétiens, chers jeunes, il n'y a rien d'étonnant que Dieu ne peut accomplir. Dieu peut tout. Lisez la Bible tous les jours, car il a toujours une parole pour vous. Écoutez et accomplissez sa parole, et c'est ce que sa bouche déclare se réalisera. Chers chrétiens, chers jeunes, croyez-vous que rien n'est impossible à Dieu? Jésus vous invite à ne pas être parmi ceux qui ne croient pas. Jean, chapitre 20, verset 17. Croyez, obéissez. Vous pourriez vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Cependant, lorsque je n'obtiens pas ce que je désire, mon amour pour lui diminue. Je n'arrive plus à lui obéir. Certes, si vous comptez sur vos propres efforts, vous n'y parviendrez pas. Mais appelez Jésus qui vous fortifiera afin d'avoir une foi que rien ne peut troubler et vous arriverez à lui toujours obéir. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Aliahu Rabu Isiri Utamikyu Andea Isika Uane Chanunize Uva Andea Isika Uane Chanunize Uva Andea Isika Uane Chanunize Uva